Alright, Assalamualaikum everybody. Before we start, let we recite Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. First and foremost, sorry for the inconvenience, because my line coverage is not good enough to reach all of you. Because of that, I have to make another video for chapter 4. Then of course, chapter 4 is also included in your final exam and also in your assignment, which is presentation and also group report. So straight to the point, we have chapter 4 here, supplement and ergogenic aids. Ergogenic aids is the additional equipment. It can be equipment, it can be attire. Dia boleh jadi satu bentuk pakaian, dia boleh jadi satu bentuk peralatan, and even supplement. So supplement termasuk di bawah tajuk ergogenic aids, iaitu dia membantu. Contoh macam kalau orang yang bermain badminton for example, so macam mana nak pastikan bahawa peralatan badminton dia, which is the racket, bagus, ataupun memudahkan dia untuk smash, memudahkan untuk dia pegang, ringan dan sebagainya. So some of the equipment dia akan gunakan bahan such as carbon supaya lebih ringan dan juga tahan lasak. Seperti cyclist, orang yang terlibat dengan cycling, dia akan pakai basikal yang kalau tak silap saya mereka menggunakan karbon. Jadi karbon dia lebih ringan tetapi dia tahan lama lah, ataupun tahan lasak. So these two examples are also part of ergogenic aids, iaitu peralatan adalah juga dikira sebagai ergogenic aids, membantu bagi athletes performance. Supplement also helps the athlete to enhance performance. Dia membantu dari segi bentuk makanan. So supplement ada dua jenis lah, satu melalui pemakanan, satu lagi melalui injection. So what else known as ergogenic aids? Iaitu attire, sports attire, iaitu pakaian, kasut. Kalau kita tengok kasut yang mana atlet pakai ataupun pemain bola sepak pakai, mereka akan menggunakan kasut yang berbeza, kadang-kadang mengikut corak, kadang-kadang mengikut kesesuaian padang, kadang-kadang mengikut kesesuaian kaki atlet tersebut. Kemudian pada pakaian mereka pun sama, the shirt ataupun tight yang mereka pakai itu sesuai untuk digunakan ketika mana mereka melakukan aktiviti sukan ataupun sports competition. So equipment, kemudian apparels ataupun attire dan juga supplements, dia termasuk di bawah tajuk ergogenic aids, iaitu membantu atlet to enhance the sports performance. So what we have here, the subtopic, the concept of supplement and ergogenic aids, and then prohibited and non-prohibited, maksudnya yang dilarang dan juga yang tidak dilarang suplemen yang. And then of course we are focusing on nutrition, and then we are going to talk about the supplement, sebab berkaitan dengan pemakanan. Jadi kita tak adalah cakap berkaitan dengan apparel, iaitu pakaian ataupun equipment. Then we have World Anti-Doping Agency WADA and also Anti-Doping Agency Malaysia ADAMAS. These two agencies is very important. They are very important for the world ataupun for the sport situation, situasi sukan. Sebab apa? Dia adalah khusus untuk memastikan atlet yang bertanding dalam keadaan bersih. Bersih maksudnya tidak mengambil bahan-bahan terlarang. And then we have the effect of supplement and ergogenic aids to athletes or sports performance. So the last subtopic, yang inilah yang akan menjadikan tajuk ataupun tugasan kamu. Nanti at the end saya akan tunjukkan sebahagian
macam mana cara kamu nak buat dan apakah perkara yang ada. Alright, supplement. By definition, any substance or chemical in food that the body can use to obtain energy. Example, carbohydrate. Are you familiar with carbohydrate drink ataupun energy drink? So inside the energy drink, there are also carbohydrate. Maksudnya dia dah campur siap-siap dengan carbohydrate. Sebab apa dicampur dengan carbohydrates? Sebab carbohydrates is the first ataupun the main energy sources, sumber tenaga yang pertama untuk digunakan oleh badan. Kalau kita makan contohnya nasi, kemudian kita makan ayam goreng, adalah lemak semua sekali. So daripada tiga ni ada karbohidrat, protein dan juga fat. Daripada tiga-tiga ni yang pertama, which is karbohidrat, akan digunakan terlebih dahulu. So supplement, please bear in mind dia punya function, the main function is to obtain energy. Maksudnya kalau dia makan roti, kalau dia makan nasi, so roti dan nasi itu also part of supplement. Sebab apa? Sebab based on the first concept, dia memberikan tenaga ataupun untuk mendapatkan tenaga. If in the bodybuilding punya situation, dia membantu untuk proses bodybuilding. For example, bodybuilding. So bodybuilder needs protein to enhance ataupun untuk enlarge kan, ataupun untuk bagi strength to the muscles. So what they always eat is related with protein ataupun yang berkaitan dengan macam contoh ayam kan, kemudian mereka akan makan daging, and then kalau siapa yang atlet bodybuilder yang vegetarian, mereka akan ambil makanan ataupun yang berasal sumber sayur-sayuran yang boleh membantu otot mereka. Jadi ayam, daging ataupun yang berkaitan dengan soya sebagainya, that is also part of a supplement. Maksudnya dia membantu untuk the first concept, obtain energy. The second concept is to synthesize tissue. Dia akan memproses, synthesis maksudnya dia memproses. Maksudnya dia akan mencernakan ataupun dia akan menguraikan. Apabila dia menguraikan ataupun apabila dia diuraikan daripada karbohidrat kepada glukos, kemudian daripada protein kepada amino acid, dia membantu. Jadi bila synthesize tissue, it helps to process such as recovery process, healing process, itu dia. Next, what we have here is to regulate function, iaitu untuk memastikan sistem dalam badan berjalan dengan lancar. So supplement, it can be herbs ataupun herbal. Dia boleh jadi makanan, dia boleh jadi even the supplement, vitamins ataupun minerals, makanan-makanan tambahan yang lain. Itu maksudnya supplement. Apa jua makanan yang kita ambil, sama ada yang telah sedia ataupun secara tambahan, yang memberi kesan obtain energy, synthesize tissue and also regulate function, it is also known as supplement. Then we have governing body named WADA. By definition, WADA means World Anti-Doping Agency. World Anti-Doping Agency. Mereka inilah badan inilah yang memantau atlet, dan kebiasaannya atlet yang dipantau adalah atlet yang mendapat pingat, yang menang. Itu je lah. Kalau yang yang ambil tetapi tak menang, itu kategori sia-sia lah. Dia nak buat sebab apa? Dia lah tak menang, tak dapat title, jadi nak buat apa? Functions: provide the complete list of drugs and doping techniques whose use is prohibited or monitored in sports competition. And dia bagi complete list. Dan complete list ni dia kena sentiasa update. Always need to be updated. Sebab teknologi makin canggih, makin lama orang yang terlibat dalam bahagian dadah ni, mereka akan cuba cipta dadah ataupun bahan-bahan terlarang yang tidak dapat dikesan oleh sistem ataupun tidak dapat dikesan oleh kit, tool kit untuk mengesan. Lagi canggih. Jadi WADA need to be advanced. Dia perlu lebih ke hadapan.
Macam-macam lah. That's why dia akan provide the complete list of drug. And doping techniques ni biasanya ada dua lah, iaitu melalui consume ataupun consumption, dan juga melalui injection, iaitu suntikan. Doping ni maksudnya cara memasukkan sesuatu ke dalam badan. Prohibited maksudnya yang dilarang lah, dilarang. And then governing body in Malaysia known as ADAMAS, stand for Anti-Doping Agency of Malaysia. Datuk Dr. Ramlan Aziz, new director of the Anti-Doping Agency of Malaysia, ADAMAS. The function acts as the anti-doping authority for Malaysia and to conduct the whole spectrum of testing, education and prevention, and as advocates of the fight against doping in sport. Jadi Malaysia ini kalau kita ikutkan dia lebih strict, daripada badan ataupun agensi WADA lah, yang khas untuk luar negara, ataupun even in certain countries mereka pun tidaklah seketat macam Malaysia. Contoh macam steroid. Steroid dekat Malaysia tidak dibenarkan sama sekali. Kalau dekat luar negara ada certain steroid dibenarkan untuk tujuan competition. Kalau tak, macam mana kita boleh tengok bodybuilder. Bodybuilder boleh masuk di luar negara. Boleh also part of kita katakan competition. Dibenarkan. Jadi dekat Malaysia ni very strict. That's why our athlete, kebanyakan atlet kita di Malaysia ni, mereka akan cuba bertanding di luar negara. Bukan sahaja certain supplement ataupun bahan-bahan yang dilarang di Malaysia ni dibenarkan di luar negara, but at the same time the price, dia punya hadiah yang ditawarkan adalah lebih besar. List of prohibited and non-prohibited supplements and ergogenic aids. Benda yang samalah, supplement. Legal ataupun non-prohibited, maksudnya legal dibenarkan ataupun tidak dilarang. Itu maksud dia. We have a branch chain amino acid. So amino acid related with protein, dan protein related with strength athlete ataupun bodybuilder. Jadi kalau dia nak dapatkan strength, nak dapatkan ataupun nak develop dia punya muscle, kalau dia ambil ayam ataupun ambil daging, dalam daging ada protein, kemudian protein diuraikan kepada amino acid. Jadi proses dia nak dapatkan amino acid lambat, walaupun dia go for natural. Jadi mereka akan ambil amino acid, branch chain amino acid. Sebab apa? Sebab lebih cepat. Minum je terus sampai ke targeted muscle. Lebih cepat, lebih pantas. Berbanding kalau mereka ambil ataupun makan ayam ataupun makan daging, dia kena proses daripada ayam ataupun daging tukar kepada protein, kemudian protein tukar kepada amino acid. Then we have caffeine. Caffeine memang kita tahulah, khas untuk alertness. Mass protein, whey protein, function dia sama untuk bodybuilding ataupun untuk develop muscle. Fat burner untuk orang yang nak kurus, nak kuruskan badan. Glutamin, vitamins, dan juga ginseng, ataupun herbal lah. Kalau ada tongkat ali lah. Kalau ada kacik Fatimah pun sama, kacik Fatimah. Jadi ini yang dibenarkan. Di sebelah kiri itu legal adalah yang dibenarkan oleh pihak ni lah, ADAMAS ataupun WADA. Next we have illegal ataupun prohibited, yang dilarang ataupun yang tidak dibenarkan. Alkohol, of course. Alkohol dekat mana-mana pun tidak dibenarkan untuk minum. Even kalau kita tengok pun di Malaysia, dia punya efek kan, orang yang ambil alkohol ataupun orang yang minum arak, dia akan bila dia memandu, banyak kemalangan disebabkan oleh mereka yang mabuk ni. Tapi kita kena bezakan, alkohol ada dua bahagian lah. Satu alkohol yang diminum ataupun yang diambil, dan satu lagi alkohol dalam bentuk perfume. So alkohol yang diminum ataupun yang berkaitan dengan arak tidak dibenarkan, haram lah dalam Islam. Tetapi kalau alkohol untuk perfume yang diguna hanya di luar dan tidak memabukkan kalau kita bau, maka itu dibenarkan, boleh. Dan alkohol juga kan boleh hasil daripada penapaian ataupun tapai.
Tapi itu dibenarkan dalam Islam, boleh makan. Beta blocker untuk orang yang fokus ataupun special for athlete yang perlukan ketenangan. Perlukan ketenangan. Sebab apa? Beta blockers ni dia akan reduce dia punya heart rate. Dia akan rendahkan, decrease dari segi heart rate. Sebab dia nak fokus kepada target dia. Contoh sukan yang terlibat yang biasa atlet ambil for beta blockers ni adalah atlet yang contoh macam air rifle, kemudian archery, kemudian dart. Sebab apa? Sebab dia nak target. Jadi bila nak target, dia perlukan ketenangan. Macam tu. And then we have anabolic androgen steroid, iaitu steroid yang memang kita sudah maklumlah, orang yang biasa ambil adalah orang yang terlibat dengan bodybuilding. Tetapi tujuan asal steroid sebenarnya adalah untuk mempercepatkan proses penyembuhan. Sebab itu kita pernah mungkinlah di kalangan kita pernah dengar ubat-ubatan untuk orang yang kena eczema, for example, dia di dalam ubat tersebut ada steroid, dan tujuan adalah untuk penyembuhan lah, tetapi dengan amount yang allowed ataupun yang dibenarkan. Diuretics ataupun water pills, this kind of supplements is normally used by the athlete that related with weight classes, pengkelasan berat. Maksudnya dia akan berat dia contoh 80, jadi dia dekat kelas B contohnya. Kemudian of course dia kalau boleh dengan hasil training, hasil dia punya kerja keras yang dia buat tu, mestilah kalau boleh dia dapatkan opponent yang lemah ataupun opponent yang lebih ringan, mudah diangkat ke, mudah dibuat berbagai ke. That's why dia ambil diuretik. Sebab apa? Dia boleh menurunkan berat badan dengan cara kekerapan buang air kecil. This is the function of diuretics. So what happen? Dia akan kencing dengan lebih kerap. Biasa kita kencing mungkin 3 kali sehari, tetapi orang yang ambil diuretics dia akan mungkin 7-8 kali sehari. Stimulants ataupun amfetamin, narcotics, morfin dadah. Dan biasanya mereka yang ambil narcotics ni untuk mengelakkan rasa sakit. Rasa sakit pada pada badan. Sebab apa? Sebab kena pukul kan, yang normally orang yang involve MMA, mixed martial art for example, ataupun orang yang involve dengan boxing, mereka terpaksa ambil ni bagi mengelakkan rasa sakit. Maksudnya tak adalah, dari rasa sakit tu dah tak ada dah. These are the example of supplement yang ada di luar sana. BCAA, branch chain amino acid fat burner, kemudian morphine, whey protein, mass protein, anabolic steroid, kemudian apa lagi, dan macam-macam lagi. Athlete doping fail. Jamaican sprinter Asafa Powell, umur 34, in 2013 dia ambil oscillophrine, which is stimulant drug. Then dia kena 1 year ban. At the same time, Tyson Gay pun sama, dia ambil oscillophrine juga, suspended 18 months, 18 bulan. Jadi pemilihan ataupun keputusan daripada WADA untuk menentukan berapa lama yang perlu untuk dihalang daripada enter competition bergantung kepada jenis dan juga keadaan orang tersebut, dan pada masa yang sama dia akan tengok pastikan bahawa bahan ini dah tak ada dalam badan, barulah boleh enter competition. Cyclist, what we have here, Lance Armstrong, EPO ataupun erythropoietin, which is blood transfusion, dan pada masa yang sama dia ambil corticosteroid. Lance Armstrong ni punya sejarah, dia ada kanser tahap 4. Dan kanser tersebut telah menyerang dia punya sistem badan dan membuatkan dia lemah. Jadi dia pun mestilah takkanlah dapat kanser tak buat apa-apa kan. Seolah-olah macam doktor kata kamu dah stage yang keempat, jadi tak ada harapan. Jadi dia pun buat tak tahu je, ataupun dia tak nak berubah.
Dia bukan macam tu. Lance Armstrong tak macam tu. Dia bagi tahu apa, dia dapat tahu bahawa kanser ni dia akan target kepada muscle yang tak aktif. Jadi dia pun mulalah untuk involve in cycling. At the same time, dia buat blood transfusion. Blood transfusion is a process of transferring blood daripada darah luar kepada darah dalam. Blood transfusion ni dia ambil darah yang fresh ataupun darah yang kandungan oksigen yang tinggi, kemudian dimasukkan dalam badan. Ini dia blood transfusion. At the same time dia ambil corticosteroid lah, seperti mana yang saya bagi tahu tadi. Steroid dia fokus kepada untuk memulihkan dengan lebih cepat. Then we have our own our Malaysian bodybuilder, dia ambil steroid. Mr. Universe Sazali Samad in 2015 4-year ban by Persekutuan Bina Badan Malaysia. Tapi kalau kita tengok daripada tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, walaupun dia kena ban, tetapi he still can enter competition. Cumanya beliau pergi secara individu, bukannya atas nama Persekutuan Bina Badan Malaysia. Dia terpaksa bergerak sendirilah. Sebab kalau tak dia tak boleh bertanding. Badminton player Datuk Lee Chong Wei, dexamethasone, dia ambil dexamethasone, a steroid medicine with anti-inflammation effect for treating various health problems including rheumatology. Datuk Lee Chong Wei ni dia harapan negara waktu tu, kan? Yalah, mana ada pelapis yang sehebat daripada dia ataupun lebih hebat daripada dia dekat Malaysia ni. Setakat ni pun belum jumpa lagi. So disebabkan faktor usia, beliau kerap kali cedera. Apa yang jurulatih dia buat adalah jurulatih dia telah mencampurkan ni dia, dexamethasone ke dalam minuman dia. Maksudnya lepas waktu training tu, kalau Datuk Lee Chong Wei minum, maka dia akan dapat dexamethasone. So di dalam dexamethasone tu ada steroid medicine with anti-inflammation. Sebab dia injured, dia selalu injured. Kalau kita tengok even dia waktu training pun dia ada apa, dia akan pasang strapping, dia akan pasang kinesiology tape, including rheumatology. Dan of course lah, dia bagi tahu dekat sini dexamethasone adalah fokus kepada untuk merawat masalah-masalah ni, of course including rheumatology. Rheumatology refers to joint. Joint maksudnya dekat bahagian kita punya sendi. Okay, this is the last part, which is your assignment and tugasan. What you need to do adalah report and presentation. Report 50%, presentation another 15%. So hopefully all of you have formed a group of minimum 3 students, maximum 5 students. Kalau ada pelajar yang lebih daripada 5, contoh 6 ataupun 7 orang, jangan proceed, jangan teruskan. Apa yang kamu kena buat adalah terus bahagi 2. Bahagikan kepada 2 kumpulan terus. This topic yang saya akan share dekat nanti, sama ada dalam Telegram ataupun dekat grup WhatsApp, adalah kena kena ikut dia punya guidelines. Guideline perlu diikut. Ada guideline telah diberikan. Selepas kamu baca guideline, kalau tak faham baru tanya. Jangan tak faham dulu terus tanya, kan? Tak baca tapi nak terus tanya. Ini dia. Presentation 15% and then report another 15%. Tajuk akan diberikan melalui OLS ataupun WhatsApp. Okay, ini saja tugasan dan juga chapter yang keempat selesai. So minggu ni tidak ada kelas akan digantikan dengan kuis yang kedua. Baik, saya akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.